Ano ba din? Si Japs nag-chat sa GC. Sa ano? Sino ka, Japs? Si Japs, oo. Talk na ako, last game ako. Malas pa naman last game. Napalit ko rin. 5 seconds till the enemy reaches the Sana gold. battlefield. Smash them. Nag-gold na puta. Ako na mag-gold pala pag ganun. Bukod ko agad sa gold. Walang harap. Tingnan mo pera na Hellcat, pre. Lamang nakagad sa atin. Maka-arrival eh. Puro tingin at timindan lahat ng kalaban eh. Ah, patay sa'yo to, boy. Patay sa'yo, guard to. Hindi ito, reverse na. Good yun na, boy. Poke lang ang Hellcat ko. Sa akin yung akay, long bush. Hindi ako makatagas, ha. Hirap yan, pre. Kasi may akay kasi. Blood. Alalay nga, boy. Ayun mo naman. Okay, pre. Lamang ikot yun eh. Gogi, pre. Nigaran ako ng akay. 315. Patay sa'yo, boy. Patay. Patay, pre. Patay. Kapatay din ako. Puta. Nakakabawi ako, boy. Ayun, pre. Grabe. Binubugbog nila yung tuyo. Yison Shin pa naman yun. Ang hirap pa na yun. Paling-pala yung akay, gigil na gigil eh. Ally has been Nakal pa rin ang gap ko, gagi. retreat from the turtle. Gusto nyo bigyan ng top pare. Attack the turtle. Tara, pre. Bigyan natin. May purify na ba? Nakita ka? Ayun, Okay purify lang, na. pre. Wait, Pwede to. purify din na. 6 seconds left. Sabi, tagal na second ko. Parang 10 linggo. Has slain the turtle. Pwede na lang. Bakit yung akay, boy? Okay na siguro eh. Sige nga, bababa na muna ako. Okay, takip. Gagi Tama ko. Ah. Gagi, ang tanga eh. Aray! Well played. Aray mo. Tara, papas. Clear nga, pre. Hindi ako makabawi ah. Ano na din ang akay, boy? Ayun na, may diafit na gago. Bilis eh, no? Tanga na, hinahamon yun, eh, no? Ult is not ready. Marunong yung akay, boy. Ult is not ready. Lang, mga ako dito. Initiate retreat. Pwede itong ano eh, itong ano, sa barya. Asar na yun. Patay sa akin ito pa naglakad na dito. Bro, nice point ka. Nakasal yung akay, boy, oh. Ay, gagi ka. Inultihan ko. Sinulong mo pala. Ay, na. Ang inaipit siya, boy. Wala, hindi ako makaresto pa eh. An enemy has Wagi na buhay. ally has been slain. Ay, di ko na enough nilit. That boy. Ally has been slain. Bakit taba ng harit eh. Patay. Purify na harit eh. GG, pre. Kukuha ng cup yan eh. Attack. An ally has been slain. Ay, ata. Sabi, nakasarasali mo lang yun. Tara nga, pre.
Wala tong purify. Gosh yun. Sabi na boy. The enemy has Eko. slain the turtle. Walang purify, pre. Wala. Gogi. Gogo. Nag- Nag-burn lang ako ng flicker dun, oh. Our turret has been destroyed. Wala. Ano tapang mo na? Kasama kasi may akay dyan. Ay, ito talaga. Shut down. Ally has been slain. Sa akin pa. Double in ako, pre. So, yun, ito. Nangarit to. Purify ito. Paano makaka-burst nito? Purify na to, pre, ah. Kahit ma-burn yung So, yun. Bagay kayo. Ally has Di ba marunong yung akay? Ito, boy. Sayang, low HP yung ano eh. Sorry. Purify, no? Di ba? Ha? Hindi. Purify ba? Wala siyang purify kanina eh, kaya na-burst ko. killing spree. Hindi naman tayo dito, eh. Parit lang naman yun. Single target. Ilamang yun po, makakabawi ako. Our turret is under attack. Ayun, baka medyo hindi. Your Basta akin team yung pre. destroyed. Ayun, mag-win. 20%. Ally has been slain. Killing spree. Double kill. Shut down. Burn ng ano ko. Itag. Ba, hindi na marunong mag-harit yun. Gagi na urat sa shelter. Ult is ready. Basag ko. Attack. Pati ako. Oras na yun sa Helgard, yung mga yan. Ang duga gumawa ng strat yun eh. Kahit ako maasap. The enemy has Sayang, Basag wala kasi ang crowd control. Sorry guys, Gagi, may harit. ano ba? Kaya ka din minun yan. Ay, purify ata yan eh. Try mo, bili. slain. Ally has Good trade, try. Basag pa. Patay ako. Patay ako. turret Hindi. has been destroyed. Hindi pa pre. Kaya ka, depth namin, try, tara. Wala na, basag. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Woo! Puging inaw. Sabi ni Gretty, tuwa ko pa rin. Kahit message ko nga. Walang purify yung Harit, pre. Hindi pre. Kaya to pre. Our turret is under Lugi attack. din na bari eh. Kaya ako nakatatapatayin eh. Booking ko ito nga, okay. Ah, kaya mo pre ah. Kaya. Your team destroyed the turret. Eh, mag-ulti. Gagi na oras sa Sergeant. 24 eh, no gago.
Ito maximum yun ka. Wala maximum ang ano, Thunder Belt. Damage ko na boy. Okay. Ayun, nakaka-bait na pre. Lord tayo boy o Lord? GG, Lord na pre. Lord na natin pre, Lord na natin. Nakaka-bait na ako. Red. Nahirapan yung akin sa helpers ko, Ito gagi. lang akay. Not ready. Ito patay Bolt na yan, bolt na yan. Ang. At-bolt na yung akay eh. Ate. May ate. Yung kulit dun ah. Ba't boy? Ano pa tayo no? Huwag mo ka pauwiin yan. Grabe. Grabe yung head. Hindi, nakaka-bait na ako eh. Uy, Mawala yung Gwen ha. sayang pre. Ay, gagi. Try lang sa ating boy. Mawala yung Gwen. Tara, andyan Hindi ako naman boy. ako mag-good. Solo kill. Harit. Nag-purify ito boy. Tara kaya, try ko. Meron yan ah, meron yan. Instant kill. Hindi na binigyan ng ano eh. Ano ang mag-purify? Sabog to boy. Sabuhin to. Nag-stock ba yung Thunderbird? Dalawa pre. Ha? Nag-stock ba yung Thunderbird? Dalawa. Sorry. Migat na boy ah. Ay, sayang. Nag-stock ba yung dalawa? Thunderbird? Di ata. Ano? Patay ito. Parang ata eh. Kasi nakunat niya eh. We're ahead in gold. Kung hindi naman nag-stock, pwede siya mag-ano. Guardian helmet. Harit to, We're putik. ahead in gold. Sige. Oo. Wala. Wag na pre. Gwen. Ano ba sa atin, pre? Request backup. May flicker. May bird's eye view. Gagi, nag-FPS na Hindi ba ako? pera po. 我こそ闇の支配者この宇宙に解放 Hala, Instant kill. Instant kill. tay ko yan. Nag-ulti na yakay, pre. 我の針にふさわしい Natint na yung akay. Gather up the Lord. Has been slain. Gather up the Lord. Destroy the turret. Bakit ka, pre, kalaban natin yan, ayaw. Huwag ako, ayoko niyan. Parang pag natalot natin yan. Hindi. Pagkalaban natin yan, hindi, pre. Ayoko niyan. Siyempre, pag ganyang strat, sinalo. Ang gato mo ah. Hindi ko te. Mia lang nakakahuli din eh. Kaya nga binaban namin Mia eh. 恐怖の匂い Grabe kasi hapdi. この宇宙の中でも Nagana ba double BOD pre? Oo, tapos gumagana. Kaya ka sakit ng ano eh. Patawang ko lang yung ano. Sorry. Patay yan, patay pre. Grabe. Yun na, kalma lang. Trigger oh. Yung nag-clear. Wait lang. Atas na konti boy pag sinabol ka. Okay ka. Yes, ako.
lumabas. Puta na. Tom and Jerry lang yan eh. Oh, nagulti. Nag-clinger pa. Tagay. Hindi mahabol, gago. 逃げられると思うな。 Wait lang. Gago. Instant kill. Instant Bang! kill. Tara pre, end double. Spree. Patay yan, patay yan. Gagi ka na, hold on. Gago, pre. Hindi ko mag-understand ko dun, pre. Ang bayan ka eh. Ulti nag-win pre. Muna ako ah. Iban, Sinulong niya na. Sige. Gagi pwede yun, nagdadakot tapos arrival. Ano yun? Ay, we. Nakita ko eh. Victory. Pick niyo ako pre. GG, pre. GG. Si Japson.